برای استقبال از بین اومده باش. جناب عالی، президенти ҷумҳурии исломии Эрон батальони қараули фахрӣ ба муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. Командири батальони қараули фахрӣ подполковник Ашурзода. سلام علیکم. رئیس مجلس ملی، خوشبختم. خوشحالم از دیدار شما. رئیس مجلس نمایندگان مجلس. حال شما خوبه؟ نخست وزیر. خوشبختیم. رئیس دفتر رئیس جمهور. خوشبختم خانم. رئیس دفتر سلام علیکم. وزیر اقتصاد. سلام علیکم.